न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। दुर्गापुर महकमा अस्पताल में रात भर युवकों ने की तोड़फोड़, अस्पताल कर्मचारी हुए घायल। लालगोला में एक युवक का झूलता हुआ मिला शव, इलाके में सनसनी, हत्या की आशंका। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर सिलीगुड़ी में 24 घंटे का बंद, सामान्य कोई अप्रिय घटना नहीं। पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर महकमा अस्पताल के इमरजेंसी के गेट पर रविवार रात कुछ युवकों ने जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना में अस्पताल के फैसिलिटी मैनेजर समेत कई अन्य लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही न्यू टाउनशिप थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना के चलते अस्पताल परिसर में अफरा तफरी और डर का माहौल फैल गया। सूत्रों के अनुसार रविवार रात एक युवक बाइक दुर्घटना में घायल होने के बाद इलाज के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल लाया गया। उसके साथ आए दोस्त जब जबरन इमरजेंसी वार्ड में घुसने की कोशिश करने लगे तो सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक दिया। इस पर विवाद बढ़ गया और युवक के दोस्तों ने सुरक्षा कर्मी से झड़प कर ली। इसके बाद गुस्साए युवकों ने इमरजेंसी गेट में तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ঘটনাটা কালকে ঠিক 10:30 থেকে 11টার মধ্যে কয়েকটা ছেলে 15-20টা ছেলে হবে, ওরা বাইক নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল। দিয়ে ওরা ড্রেসিং করার জন্য এসেছিল। তারপরে 10-15 জন ছেলে পুরো ইমার্জেন্সির সামনে খিস্তি গালমন্দ করছিল। তারপরে পেশেন্ট পার্টির সাথে ঝামেলা করছিল। সবসময় তো আমরা ইনসিকিউর ফিল করি যারা আমরা এখানে ডিউটি করছি, আমাদের ডাক্তার দিদিরা আমরা রাত্রেবেলাতে প্রচণ্ডই অসুবিধা হয়। একটা পেশেন্ট ড্রেসিং হয়ে গেছে, আপনারা দুজন যান, যেতে পারছে না, টিটনাস নেওয়া হয়ে গেলেই আপনারা নিয়ে চলে যেতে পারবেন, অসুবিধা নেই। ওনাদের বক্তব্য হচ্ছে আমরা পেশেন্টের সঙ্গে 16-17 জন এসেছি, আমরা সবাই একসঙ্গে ঢুকবো। একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য ওনারা আগে থেকেই মনে হয় টার্গেট নিয়ে এসেছিলেন। মদ্য অবস্থায় ছিল আর ওনারা সবাই মদ্য অবস্থায় ছিলেন। দিয়ে এবার যখন যথারীতি ঝামেলাটা হয় আমি ওদেরকে বলি যে না, পেশেন্টের তো ট্রিটমেন্ট হয়েছে, এবার আপনারা আস্তে আস্তে সবাই যেতে পারে। ওরা কী করে না, চড়াও হয়, আমরা একসঙ্গেই ঢুকবো, একসঙ্গেই পেশেন্টের কী ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না হচ্ছে সেটা দেখবো। দিয়ে ওদেরকে বাধা দিতে যাই, দিয়ে ওদের মধ্যে একজন পুরো হাত চালিয়ে দেয়। দিয়ে আমার হাতে এই জায়গাটা একটু লেগেছে, এটা ফুলেছিল, কালকে সারাতে বরফ দিয়ে পড়লে একটু কমেছে। তারপরে আবার আটকাতে যাই, পুরো কাঁচে এত সজোরে আঘাত করে। তারপরে সঙ্গে সঙ্গে আমি মল্লিকবাবু আছেন, ওনাকে জানাই। नदईपुर शालिका गांव में सैफुल शेख वर्ष 45 नामक एक व्यक्ति का फंदे से लटका हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सोमवार सुबह पुलिस ने शव को बरामद किया। परिजनों का आरोप है कि सैफुल की हत्या कर शव को लटकाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि शव पर कई जगह चोट के निशान और खून के धब्बे पाए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सैफुल ने 4 बार विवाह किया था और हाल ही में उसकी आखिरी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। इसके अलावा उसका अपने भतीजे फोर्ज शेख के साथ जमीन बेचने को लेकर विवाद चल रहा था। करीब 10 दिन पहले सैफुल ने फोर्ज को 1 लाख रुपए में घर बेचा था, लेकिन सौदा पूरी तरह से अंतिम रूप नहीं ले सका था। मामले की जांच में लालगोला थाना पुलिस जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। মারা গেলে জীব বেরোতো, কিন্তু জীব বের হয় নাই। ফাঁসি দিলে জীব বেরোতো, কিন্তু জীব ফাঁসি ওর জীব বের হয়নি। কিন্তু ওর পুরো শরীরে পায়ে হাতে রক্তের দাগ, হাত দিয়ে মনে হয় ও ভাবেছে যে আমি বাঁচবো করে। এই হাতও কুকড়া হয়েছে। ফাঁস দিলে কিন্তু ওটা হতো না। ফাঁস দিলে আপনার 60 হয়েই থাকতো। সাথে সাথে কিন্তু কুকড়াটা হয়ে যায় না। মরার পর কিছুক্ষণ পর কুকড়া হবে, তাছাড়া হবে না।
विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर सोमवार सुबह से सिलीगुड़ी में 24 घंटे का बंद मनाया जा रहा है, जिसका असर शहर के सामान्य जनजीवन पर साफ देखा जा रहा है। सिलीगुड़ी के कई इलाके पूरी तरह से बंद रहे। सुबह बाजार इलाके का दृश्य ये रहा कि मछली मंडी समेत अधिकांश दुकानें बंद रही। व्यापारियों ने बताया कि बंद को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने दुकानें नहीं खोली। कुछ को पहले ही बंद को लेकर चेतावनी मिली थी, जिसके अनुसार उन्होंने तैयारियां कर ली थी। विश्व हिंदू परिषद की ओर से बताया गया कि हाल ही में घटी कुछ घटनाओं के विरोध और हिंदू हितों की रक्षा की मांग को लेकर यह बंद बुलाया गया है। संगठन का दावा है कि बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है और आम जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है। গত 30 তারিখ বালাসান ব্রিজের সামনে একটা গো তস্করি গো মাংসের গাড়ি ধরা হয়। সেই গাড়ি সেইখানকার লোকাল জনতা সনাতনীরা দেখে যে ওখানে গো মাংস তস্করি হচ্ছে। তো সেই গো মাংসের গাড়ির উপরে একটা ওখানকার পাবলিক ক্ষিপ্ত হয়ে হিন্দুরা ক্ষিপ্ত হয়ে তারা একটা প্রতিবাদ করে। সেই প্রতিবাদে গত 31 তারিখ সকালবেলায় অমিত গুপ্তা বলে এক ভাই আছে, সেই ভাইয়ের বাড়িতে হামলা করে 150 জন জেহাদি বিশেষ জাতের জেহাদি যারা হলো 150 জন মিলে হামলা করে। ওই হামলাতে এক ভাইয়ের গুরুতর আহত হয় আর সেইখানকার পরিবারের বাচ্চাদেরকে মুখ বন্ধ করে মারধর করাও হয়। সেই প্রতিবাদে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকে আজ এই বন্ধকে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ সমর্থন করে। टिकरबेता गौरंग क्लब और कवि जयदेव वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में तथा IQ सिटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सहयोग से इलम बाजार ब्लॉक के जयदेव केंदुली क्षेत्र में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 100 स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और मुफ्त में स्वास्थ्य जांच करवाई। अनुभवी डॉक्टरों द्वारा लोगों को स्वस्थ रहने के उपायों के बारे में उचित मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही जिन रोगियों को मोतियाबिंद की सर्जरी की आवश्यकता थी, उनके लिए मुफ्त ऑपरेशन की व्यवस्था किए जाने का आश्वासन भी दिया गया। টিকরবাতা গৌরাঙ্গ ক্লাব অনেক সামাজিক কাজ করে থাকে, তো সেই হিসেবে ওনাদের সাথে হাত মিলিয়ে কবি জয়দেব ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং এই স্বাস্থ্য নিয়ে যে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প সেটা করার জন্য এগিয়ে এসেছে। সহযোগিতায় IQ সিটি মেডিকেল কলেজ হসপিটাল। তবে সবথেকে বড় আজকের বিষয় যে এই গ্রামের মানুষের সহযোগিতা এবং টিকরবাতা গৌরাঙ্গ ক্লাবের যে উদ্যোগ, এটাকে আমি প্রথমত সাধুবাদ জানাই। এনারা অনেক সামাজিক কাজ করে থাকেন। আজকে যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা ওনারা করেছেন তা গর্বের বিষয়। প্রত্যেকটি পেশেন্টকে সুন্দরভাবে তারা পরিষেবা দিয়েছেন। इंग्लिश बाजार इन दिनों कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इलाके में नाली की व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरे साल सड़क पर सड़ा गला गंदा पानी जमा रहता है। इससे मच्छरों और सांपों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और स्थानीय लोगों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ती है। चाहे सूखा मौसम हो या बारिश का, क्षेत्र हर समय पानी से भरा रहता है। नगर पालिका के 23 नंबर वार्ड के नरसिंह कुप्पा समेत कई क्षेत्रों की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आज इंग्लिश बाजार नगर पालिका के अन्य वार्डों में ढलाई सड़क, पीने का पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन वे अब भी इनसे वंचित है। चुनाव के समय वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनकी समस्याएं जस की तस बनी रहती है। 23 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस पार्षद सुजीत साहा ने बताया कि ये वार्ड 1990 में बना था।
तब इसकी जिम्मेदारी पहले सीपीएम और फिर कांग्रेस के पास थी, लेकिन उनके कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ। जब से तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदारी मिली है तब से नगर पालिका ने इलाके में विकास के कार्य किए हैं। उन्होंने माना कि इलाके में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण पानी निकल नहीं पाता। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने नगर पालिका के चेयरमैन, जिला प्रशासन और राज्य के नगर विकास मंत्री को अवगत कराया है और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। वहीं तृणमूल शासित इंग्लिश बाजार नगर पालिका बोर्ड पर जनता का भरोसा उठ चुका है, ऐसा कहना है नगर पालिका में विपक्ष के नेता और भाजपा पार्षद अमलान भादुरी का, जिन्होंने तृणमूल पर जमकर निशाना साधा। সমস্যা এখানে 12 মাস এই রাস্তায় জল জমে থাকছে, আর জল জমে থাকার কারণে এখানে হচ্ছে ডেঙ্গু, মশা, তারপর হচ্ছে ওই পোকামাকড়, সাপ, বিভিন্ন জিনিসের উপদ্রব বাড়ছে, যার জন্য মানুষ মানে বিপদে আছে। আর মানুষ এটাতে যাতায়াত করতে পারছে না। সামনে হচ্ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য যাবে, তার আগে এখানেই তো সাপের কাছে আক্রান্ত হয়ে মানুষ বিপদে পড়বে। তো এই যে আজকে মানুষ এরকম পরিস্থিতিতে, আজকে কোন কাউন্সিলর বলেন আর অন্যান্য জায়গায় বলেন, পৌরসভা বলেন, সবাই আমাদের এরকম পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছে। প্রতিবার ভোটের সময় আসছে, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে আমাদের প্রবলেম সলভ করে দেবে, কিন্তু ভোট ফুরিয়ে গেলে আর কাউকে দেখা যায় না। আমাদের যা পরিস্থিতি তাতে মনে হয় যে আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা 23 নম্বর ওয়ার্ডে বাস করি। ওয়ার্ড কথাটা বলতে আমাদের কেমন যেন মনে হয়, কারণ চারিদিকে আমাদের 23 নম্বর ওয়ার্ড ছাড়া, আমাদের এই এরিয়া ছাড়া চারিদিকে প্রত্যেকটা এরিয়ায় ঢালাই রাস্তা, জল পরিষেবা সব ঠিক আছে, কিন্তু জানি না আমাদের 23 নম্বর ওয়ার্ড এত পিছিয়ে কেন। ওয়ার্ডটা আপনার কত সালে হয়েছে সেটা দেখতে হবে। ওয়ার্ডটা হয়েছে 1990 সালে, তখন দায়িত্বে ছিল সিপিএম। 25 বছর কাউন্সিলর জনপ্রতিনিধি সিপিএমে ছিল। 25 বছর জনপ্রতিনিধি থাকাকালীন সিপিএমের চেয়ারম্যান বোর্ড ছিল সিপিএমের। 5 বছর জনপ্রতিনিধি ছিল আপনার বিজেপি, বোর্ড ছিল বিজেপিরও। নির্দলের চেয়ারম্যান ছিল বহুদিন, কংগ্রেসের চেয়ারম্যান ছিল, এবং যারা জনপ্রতিনিধি পূর্বে ছিল তারা ছিলেন টোটালি উদাসীন, ওই এলাকার সম্বন্ধে কোনোদিনও ভাবেনি। শুধু জল, রাস্তায় জল না, রাস্তা ছিল কাদা, রাস্তা ছিল না, জল ছিল না, লাইট ছিল না, আপনার স্বাস্থ্যকেন্দ্র কিছুই ছিল না। যা হয়েছে আপনার ওই এলাকার যতটুকু উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছেন, রাস্তা হয়েছে, লাইট হয়েছে, আপনার ওই এলাকায় 2টো স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে, ওই এলাকায় আপনার জলে বাড়ি বাড়ি জল হয়েছে, সবটাই কিন্তু হয়েছে আমাদের তৃণমূলে পরিচালিত পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত। ইংলিশ বাজার পৌরসভা তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের উপর শহরের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস উঠে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে তৃণমূলের কাউন্সিলর আছে, তৃণমূলের বোর্ড চলছে শহর জুড়ে, কিন্তু তারপরেও মানুষ এদেরকে ভরসা পাচ্ছে না। যেমন 23 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা দেখলাম, সেখানে জমা জল সরানোর জন্য বারবার কাউন্সিলরকে বলেছে, বোর্ডে আবেদন করেছে, কিন্তু না কাউন্সিলর সাড়া দিয়েছে, না তৃণমূল পরিচালিত পৌর বোর্ড কিছু কাজ করেছে। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে।
चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल तालपोखरिया उर्दू जूनियर हाई स्कूल की ओर से छात्रों का एक प्रतिनिधि दल सोमवार को आसनसोल नगर निगम पहुंचा। इस शैक्षिक दौरे का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये दिखाना था कि नगर निगम के विभिन्न विभाग किस तरह से कार्य करते हैं। छात्र छात्राएं सबसे पहले आसनसोल नगर निगम के मेयर श्री विधान उपाध्याय के कक्ष में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्य संचालन की प्रक्रिया को देखा और समझा। इसके बाद उन्होंने डिप्टी मेयर श्री वसीमुल हक के कार्यकलापों को भी नजदीक से देखा। इसके अलावा छात्र दल ने जल विभाग के कार्यालय का भी दौरा किया और वहां के कामकाज की प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस शैक्षिक भ्रमण से छात्रों को प्रशासनिक कार्य प्रणाली की वास्तविक जानकारी प्राप्त हुई। तालपोखरिया उर्दू जूनियर हाई स्कूल से आए हैं। लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सप्लोर के लिए बच्चों को एएमसी में विज़िट कराने के लिए आए, जहाँ पे मेयर, नायब सदर, वाटर डिपार्टमेंट और टैक्स डिपार्टमेंट में बच्चों को अवगत कराएंगे वहाँ किस तरह से काम होता है, किस तरह से उसका तरतीब दिया जाता है, कंपोजिशन क्या है, इस सबसे बच्चों को अवगत कराएंगे। बच्चों लोग, मेरा नाम अताउर रहमान है, मैं तालपोखरिया का 80 से हम लोग सिर्फ क्लास 7 के 10 बच्चे, लगभग तकरीबन 10 बच्चे। तालपोखरिया उर्दू जूनियर हाई स्कूल बच्चे लोग प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं कि हाँ किस तरह से एएमसी काम कर रहा है और किस तरह से कंपोजिशन है। बच्चे लोग आकर भी खुशी हुआ कि कुछ प्रैक्टिकली हम लोग कर पा रहे हैं, तो सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, यहाँ आकर के प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है लोगों को। आज हम लोग यहाँ देखने आए थे कि कॉर्पोरेशन में आज कैसा काम होता है, क्या किया जाता है, उन सब बारे में जानकारी हासिल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या जानकारी मिली? हम लोगों को यहाँ पे देखने मिला कि कैसे काम होता है और बहुत सारे सवाल थे, उन सब का जवाब भी हम लोगों को मिला। किनसे मिले?